Salut tout le monde, je suis Hasna. Bienvenue autrefois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la formation du personnel. La formation du personnel. C'est la troisième partie de la gestion des ressources humaines. Juste une remarque, vous pouvez trouver la première partie et la deuxième partie sur ma chaîne YouTube si vous voulez bien sûr la voir. Ok? Alors, on commence par la définition de la formation. La formation, c'est un ensemble d'actions, de moyens, de techniques et de supports planifiés. بمعنى هي مجموعة من الإجراءات، مجموعة من الوسائل والتقنيات والدعم المخطط كذلك. À l'aide desquelles les salariés sont incités à améliorer leurs connaissances, leur comportement, leur attitude et leur habileté. يتم من خلال هذه la formation تشجيع الموظفين على تحسين معارفهم les connaissances ومعاملتهم وسلوكاتهم كذلك les comportements سواء مع بقية الأطر أو مع الزبائن وكذلك قدراتهم ومهاراتهم les attitudes et leurs habiletés nécessaires à la fois pour atteindre les objectifs de l'organisation et des objectifs personnels, pour s'adapter à leur environnement et pour accomplir de façon adéquate leurs tâches actuelles et futures. Alors, cette formation بمعنى هذا التدريب تعتبر ضرورية لتحقيق كل أهداف الشركة سواء كانت أهداف ربحية أهداف تنظيمية المهم جميع أهداف الشركة بصفة عامة وكذلك لها أهداف بالنسبة للموظفين كذلك لا فورماسيون كتعطيهم واحد الأهداف كثيرة تتمثل في التأقلم والتكيف مع المحيط الداخلي والخارجي للشركة وكذلك إنجاز العمل قدرتهم على إنجاز العمل بشكل متقن بشكل يخدم صورة وسمعة الشركة la réputation de l'entreprise وكذلك يخدم مصالح الشركة الحالية والمستقبلية المصالح الشركة actuelle et future الحالية والمستقبلية. Alors, après la définition, on passe immédiatement à les objectifs de la formation. Bien sûr, la formation a plusieurs des objectifs. Alors, quels sont les objectifs de la formation? D'abord, la formation c'est un investissement au niveau du personnel, investissement humain. هذا التدريب تعتبر بمثابة استثمار c'est un investissement استثمار على مستوى البشرية كنستثمروا في الإنسان. Alors, la formation sert à améliorer les performances des travailleurs dans leur emploi et à les adapter aux évolutions techniques. Alors, هذا التدريب أو التكوينات المستمرة تهدف إلى تحسين عمل ومردودية العمال améliorer les performances des travailleurs تحسين عمل ومردودية العمال أو ما يسمى بلا بوليتيك دو كاليتي سياسة الجودة بمعنى تحفيز وتشجيع العمال عن طريق اكتسابهم لخبرات وكفاءة جديدة تشجيعهم على العمل بجودة عالية avec la performance la politique de la qualité et aussi adapté aux évolutions techniques وكذلك يجب التأقلم والتكيف مع التطورات التقنية بطبيعة الحال حنا في واحد العصر اللي في كل فترة كتبان واحد ليفوليسيون جديدة الوغ لازم أننا نواكبوا هذاك ليفوليسيون نواكبوا لاكتواليتي بواحد الشكل يعني متزامن مع هاد لاكتواليتي ما يمكنش اننا نخرج واحد التقنيه جديده وحنا غادي نبقاو نخدموا بديك التقنيات القديمه سي امبوسيبل alors il faut adapter aux évolutions techniques لازم اننا نتاقلموا مع التغيرات التقنيه اللي مسموح بها اللي نقدروا اننا نخدموا بها داخل الشركه.
Alors, l'objectif général de la formation, c'est quoi? C'est l'acquisition ou le renforcement des connaissances et des pratiques dans un domaine technique donné. بمعنى, l'objectif général, c'est quoi? C'est l'acquisition ou bien le renforcement. L'acquisition de quoi? L'acquisition des connaissances et des pratiques. بمعنى الهدف العام ديال لا فورماسيون هو لاكيزيسيون او بيان لو رونفورسمون. لاكيزيسيون هو اكتساب، كنكتسبوا مع هذا كنكتسبوا دي كونيسونس اي دي براتيك، معارف جديده واليات وممارسات جديده. الوغ لاكيزيسيون كنكتسبوا واحد الخبرات جديده، معارف جديده، كفاءات جديده، وكذلك دي براتيك، واحد التقنيات، واحد الممارسات جديده. او لو رونفورسمون كتكون عندنا دي كونيسونس ديجا، كيكونوا عندنا دي براتيك ديجا، il faut les renforcer. لازم اننا نطوروا هذوك المعلومات، المعارف اللي عندنا وهذوك لي براتيك اللي عندنا ديجا. alors l'objectif alors c'est l'acquisition ou bien le renforcement des connaissances et des pratiques dans un domaine technique donné. Bien sûr, la formation a des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. بطبيعة الحال la formation عندها أهداف على المدى القصير أو المدى à court terme، على المدى المتوسط à moyen terme، وكذلك على المدى البعيد à long terme. Alors, à court terme على المدى القصير، l'objectif de la formation, il s'agit d'améliorer les performances. Alors, l'objectif de la formation à court terme, c'est améliorer les performances. الهدف ديال la formation على المستوى القريب، لا على المستوى أو على المستوى القصير، هو تحسين عمل الموظفين. هذا هو الهدف اللي كننتظروه مباشرة من بعد la formation، هو تحسين عمل الموظفين. À moyen terme، c'est d'accompagner les changements et d'acquérir les compétences manquantes. الهدف على المدى المتوسط هو مواكبة التغيرات، وكذلك acquérir نكتسبوا des compétences manquantes، كنكتسبوا كفاءات وخبرات جديدة اللي هي مفقودة في الشركة، اللي ما عندناش في الشركة، اللي محتاجها الشركة، خصنا نكتسبوا هذوك الكفاءات مونكونت اللي مفقوده باش نبقاو ديما او نيفو دو بوزوان دو لونتربريز، باش نبقاو ديما كنقدروا نلبيو حاجيات الشركه مستقبلا. À long terme, c'est de préparer l'entreprise en travaillant sur le management et l'évolution, etc. على المدى البعيد كيكون الهدف هو كنوجدوا الشركات ديالنا كنخدموا اساسا على اداره الاعمال وعلى لينوفاسيون، الابتكار والتجديد، حيت الابتكار والتجديد هو اللي كيعطينا داك لافونتاج كونكورونسيال، كيعطينا ديك المميزات والايجابيات التنافسيه اللي كنقدروا نتنافسوا بها مع بقيه الشركات الاخرين، وكنكونوا حنا هما لونتربريز دومينونت، حنا هما الشركه المسيطره au marché. Ok? Voilà, on passe maintenant à les types de la formation. Les types de la formation. Il existe 3 types de formation. Maintenant, 3 أنواع ديال les formations. Formation initiale, formation continue et formation en alternance. Formation initiale est acquise avant l'entrée à la vie professionnelle. الفورماسيون انيسيال هي لا فورماسيون اللي كنكتسبوها avant l'entrée، قبل ما كندخلوا للحياه لا في بروفيسيونيل، الحياه المهنيه، سواء او بيريود دو ستاج سواء افون، يعني قبل ما كنكونوا موظفين رسميين في الشركه، يعني سواء او بيريود دو ستاج كوم جو دي سواء افون. alors avant l'entrée à la vie professionnelle. Formation continue, c'est la formation acquise après l'entrée à la vie professionnelle. هي مجموعة من الدورات التكوينية المستمرة اللي كتعملها الشركة للموظفين الرسميين ديالها، يعني من بعد ما يعني من بعد ما كنكونوا موظفين رسميين في الشركة après l'entrée à la vie professionnelle. Et enfin, formation en alternance. C'est une formation réalisée soit
soit dans un établissement public ou privé pour acquérir les connaissances théoriques, soit dans une entreprise pour s'adapter à l'exercice d'une action professionnelle dans un milieu réel de travail. Alors, formation en alternance هي واحد الفورماسيون réalisée يا إما dans un établissement داخل واحد المؤسسة سواء privé ou bien public سواء عمومية أو خاصة من أجل acquérir les connaissances théoriques باش نكتسب واحد المعارف نظرية théorique soit dans une entreprise pour s'adapter à l'exercice d'une action professionnelle أو داخل شركة من أجل نمارسوا هذيك لي تاش بروفيسيونيل نمارسوا هذيك المهام المهنيه بشكل مباشر في الشركه في واحد الوسط ميليو ريل دو ترافاي في واحد الوسط حقيقي يعني سي لا براتيك يعني نبراتيكيو هذيك لي كونيسونس تيوريك. Voilà, ce sont les trois types de la formation. Alors maintenant le coût de la formation, تكاليف الدورات التدريبيه أو les formations. Et l'ensemble de charges engagées par l'entreprise pour réaliser la formation de ses employés. Alors le coût de la formation هي ديك مجموعة ديال التكاليف de charges engagées ou bien supportées اللي كتتحملها الشركة pour réaliser باش تعمل واحد la formation de ses employés الموظفين ديالها. Déduction faite des ristournes accordées à l'État. Donc l'État a toujours encouragé l'entreprise de faire des formations à leur personnel. Alors دائما من فترة إلى الأخرى الدولة كتشجع الشركات على أنهم يعملوا فورماسيون للموظفين ديالهم. C'est pourquoi ils donnent de temps en temps des pourcentages sous forme des déductions. لهذا من فترة إلى أخرى الدولة كتمنح واحد تخفيضات يعني كتعاونها في التكاليف كتعاون الشركة في التكاليف ديال لا فورماسيون كتشجيعا ليها باش أنها تبقى تعمل الفورماسيون كتعاونها بواحد لو pourcentage. Par exemple, si la formation coûte 5 000 dirhams, l'entreprise accordait 20% du coût de la formation. Par exemple, على سبيل المثال إلا كانت الدورة التكوينية غادي تكلفنا 5000 درهم par exemple الدولة كتعاون الشركة بواحد لو بورسونتاج ديال 20% باش تغطي هذوك التكاليف ديال لا فورماسيون. سي سامبل. Voilà, la vidéo est terminée. Je souhaite que c'est clair. N'oubliez pas de me suivre sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous pour recevoir tous les nouveaux. Bon courage. Merci à votre attention. À bientôt.